جو 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوگا، جس کا نام حسین رکھا جائے گا، وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ جب اتنا کہا ہے تو آپ مسکرانے لگتی ہے مسلمانوں۔ آقا حسین کے بعد میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ میرا نواسا دنیا میں پیدا ہوگا، وہ نواسا جب دنیا میں پیدا ہوگا تو مسلمانوں جبریل امین آئیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی ہے کہ آقا آپ کا نواسا دنیا میں پیدا ہوا ہے، جب اتنی بات جب اللہ کے نبی نے سنی ہے تو فوراً اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے ہیں۔ جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، فاطمہ الزہرا اپنی گود میں اپنے لال کو لیے بیٹھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ اس شہزادے کو میری گود میں دے دو۔ جب آپ کی گود میں دیا ہے، جیسے ہی اللہ کے نبی نے آقا حسین کو گود میں لیا ہے، لینے کے بعد مسلمانوں جیسے ہی گود میں اللہ کے نبی نے لیا ہے، حسین نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو کھولا ہے تو سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، چہرہ دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ زندہ آباد۔ جو آقا حسین نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے، جیسے ہی جب چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو کھولا، سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ تھا۔ مسلمانوں چہرہ جب مصطفیٰ کا دیکھا ہے مسکرانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں آقا حسین کو گود میں لیے ہیں، لینے کے بعد مسلمانوں اللہ کے نبی نے مسلمانوں حسین کے دہنے کان میں اذان پڑی ہے، کہتے سبحان اللہ، بائیں کان میں اقامت پڑی ہے۔ دنیا میں کسی کا بچہ ہے لیکن ہمارے اذان پڑھنے میں، نبی کے اذان پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آپ کہیں گے افتخار رضا بریلوی کی کیا بات کر رہے ہو، اذان تو وہی ہے لیکن فرق کیوں ہے؟ تو زندہ دل مسلمانوں سنو، جو ہم اذان پڑھتے ہیں زبان ہماری ہوتی ہے لیکن مصطفیٰ نے جو اذان پڑھی ہے وہ زبان مصطفیٰ کی تھی، مصطفیٰ کی تھی مسلمانوں۔ اس کے بعد دوسرا فرق یہ ہے مسلمانوں، دوسرا فرق یہ ہے کہ مسلمانوں جو ہم اذان پڑھتے ہیں ہماری زبان میں الفاظ جو اذان کے ہوتے ہیں، ہم گود میں بچہ لے کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب ہم اتنا کہتے ہیں لیکن جب نبی نے حسین کے کان میں اذان دی، جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے بیٹے حسین گواہ ہو جا، جب معراج کی رات میں جب میں اللہ کی بارگاہ میں گیا تو ان آنکھوں سے میں نے رب کا دیدار کیا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن جب مصطفیٰ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو حسین کہتے ہیں حسین میرا مقدر وہ ہے کہ معراج کی رات میں تو حسین کما ہو جا، تیرا نامہ تجھے بتاتا ہے۔ ان آنکھوں سے میں نے جلوہ خدا کو دیکھا، زبان ہماری ہوتی ہے لیکن مصطفیٰ نے حسین کو گود میں لیا ہے تو وہ زبان نبیوں کے امام کی تھی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ زبان ہماری ہوتی ہے لیکن مصطفیٰ نے حسین سے کہا اے حسین گواہ ہو جا، ان آنکھوں سے میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ تیسرا فرق مسلمانوں یہ ہے کہ مصطفیٰ جب ہم بچوں کو گود میں لیتے ہیں اپنی زبان سے چوستے ہیں، لیکن جب حسین پیدا ہوئے ہیں نبیوں کے امام گود میں لے کے دیے ہیں اور اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، کہتے ذہن کو کھول کر سننا۔ اب مسلمانوں جب زبان ڈالی ہے نبیوں کے امام نے، اب خدا
कितना हुसैन ले रहे हैं, अब तो देने वाले मुस्तफा जाने, लेने वाला हुसैन जाने, लेने वाला हुसैन का जाने। अब मुसलमानों जिसके मुंह में ज़बाने मुस्तफा चली गई, अब उस ज़बान से झूठ नहीं निकलेगा, माज़अल्लाह गाली नहीं निकलेगी। जिस मुंह में नबियों के इमाम की ज़बान पड़ गई हो, तो वो ज़बान कभी मुसलमानों पटकी देगी, रहनुमाई नहीं करेगी। जिसके मुंह में मुस्तफा की ज़बान पड़ी हो, वो बातिल की रहनुमाई नहीं करेगी। जिसके मुंह में ज़बान नबियों के इमाम की पड़ी है, वो ज़बान जब भी उठेगी हक की आवाज़ बुलंद करती रहेगी। वो ज़बान जब भी उठेगी ज़िक्र खुदा करती नजर आएगी। तो हुसैन के मुंह में ज़बान मुस्तफा की है, अब मुस्तफा दे रहे हैं, हुसैन ले रहे हैं। अब तो मुस्तफा जाने हुसैन जाने, जाने कितना ले रहे हैं। मुसलमानों को आका हुसैन ने गोद में लिया है, आका हुसैन को मुस्तफा ने गोद में लिया है। लेने के बाद मुसलमानों जो नाम रखा है हुसैन का, शब्बीर रखा है। कहते सुभान अल्लाह, शब्बीर रखा है, जिसका अरबी में माना हुसैन है। हुसैन जब रखा है मुसलमानों, नाम रखने के बाद हुसैन रखा है। मुसलमानों पानी बरसाने वाले फरिश्ते ने खुदा से इजाजत चाही है, ए मौला आज तेरे महबूब का दुनिया में नवासा पैदा हुआ है, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरे रब ने हुक्म दिया है, अब पानी बरसाने वाला फरिश्ता आका की बारगाह में हाजिर हुआ है। तुम रखो, मेरे खानदान की औरतें सब पर्दे में छिप चुकी होगी, हज़रत फातिमा दुनिया से जा चुकी होगी, अली भी पर्दे में छिप चुके होंगे, अबू बकर भी दुनिया से जा चुके होंगे। जब मेरा बेटा हुसैन जब करबला की जमीन पर शहीद होगा, तुम मदीने की जमीन पर मौजूद रहोगी। ये मिट्टी तुम रखो। जालिम कहता है कि अल्लाह के नबी को इल्मे गैब नहीं, अरे मुस्तफा ये भी जानते हैं कौन कब तक जिंदा रहेगा, कौन कितना खाएगा, कौन कितना कमाएगा। इसलिए सुन्नियत की जान कौन का इमाम, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहाहो वाला, जबना खुदा ही छिपा तुम्हारे कौलो दुरूद। और कोई कैद क्या तुमसे निहा हो भला, जबना खुदा ही छिपा तुम पे करे दुरूद। ज़हन को खोल कर मुसलमानों सुनो, कुछ लोग इल्जाम देते हैं कि समझ में नहीं आती, तो मुसलमानों आका फरमाते हैं मेरे बेटे हुसैन तू मुझसे है, तेरा जिक्र मेरा जिक्र है, तेरी महफिल में बैठने वाला मेरी महफिल में बैठेगा, तुझसे अदावत करने वाला मुझसे अदावत करेगा, तुझसे मोहब्बत करने वाला मुझसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो लोग कहते हैं अल्लाह के नबी हुसैन को ना बचा सके तो तुम्हें कैसे बचाएंगे। तो इस्तिखार नजर तुम्हें बताना चाहता है, याद रखो मुसलमानों, अगर रोड में कोई नौजवान का एक्सीडेंट हो जाए, खून बहने लगे, लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल जब ले जाए, तो मुसलमानों डॉक्टर देख कर कहता है, रिपोर्ट देख कर कहता है इसके जिस्म का खून निकल चुका है, इसके जिस्म का खून बन चुका है। अब बाप आता है, आने के बाद कहता है ये मेरा रक्त जिगर है, ये मेरा लाल है, मेरे जिस्म का खून निकाल कर मेरे बेटे के जिस्म में डाल दो, इसकी जिंदगी बचा लो, इसका चेहरा पीला हो चुका है। और वो डॉक्टर कहता है तुम्हारे खून को चेक करना होगा, तुम्हारा खून मिलेगा या नहीं। अब डॉक्टर चेक करता है, कहता है तुम्हारा तिलक इसके तिलक से मैच नहीं करता, ये नहीं लगेगा। अब माँ आती है, रो कर कहती है ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा लाल है, ये मेरा रक्त जिगर है, ये मेरा चांद है, मेरे जिस्म के सारी नसों का तिलक निकाल लो, मेरे बेटे के जिस्म में दाखिल कर दो। अगर ये ना रहा मेरी जिंदगी में अंधेरा आ जाएगा। डॉक्टर कहता है सैंपल चेक करना होगा। अब डॉक्टर जब सैंपल मिलाता है, तिलक मैच नहीं करता,
के बाद चेहरा जो पीला पड़ चुका है ताकि ये हरा भरा हो जाए। जब डॉक्टर ने चेक किया तो मुसलमान उस जमीन को खोल कर सुनना, जहां तक बरेलवी तुम्हें ले जाना चाहता है ईमान ताजा हो जाएगा। जब पिलट को चेक किया है पूरा मैच हो जाता है। अब डॉक्टर उसके भाई का पिलट उसके जिस्म में चढ़ा देता है। तो मुसलमानों इसी तरीके से जब यजीद तख्त पर बैठा था इस्लाम आखिरी हिचकी लेने लगा था, इस्लाम लड़खड़ाने लगा था, इस्लाम आखिरी सांस लेता रहा था। तो बंद करो इसको, इस्लाम आखिरी सांस लेने लगा, इस्लाम का चेहरा मुरझाने लगा, इस्लाम लड़खड़ाने लगा, इस्लाम की नसें खिंचने लगी। तो मुसलमानों को आवाज आती है इस्लाम को किसका तिलक चाहिए, इस्लाम को किसका खून चाहिए। तो मुसलमानों आवाज आती है तिलक उसी का चाहिए जिसकी रगों में मुस्तफा का खून है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। खून है मुस्तफा का खून है। आवाज आती है मुस्तफा का खून हुसैन की रगों में है, सुभान अल्लाह। हुसैन की रगों में है। तो हुसैन आवाज देते हैं नाना परेशान न होइए, अभी आपके जिगर का टुकड़ा हुसैन जिंदा है, हुसैन करबला की जमीन पर पहुंचे। आवाज दी है इस्लाम को मेरे